पाइछि तुमको केड़े भाग्य मोर ए जीवने माँ पाइछि तुमको आजी केते जुगार तपस्या मोहरी केते जुगार तपस्या मोहरी पाइछि तुमको खोजी पाइछि तुमको खोजी माँ पाइछि तुमको खोजी केड़े भाग्य मोर मधुमय जी लागुछि जगत विषाद पसोरिया प्रेममय मोर भावनार सिंधु खेलुछि आलोट ढेउ मधुमय जी लागुछि जगत विषाद पसोरिया प्रेममय मोर भावनार सिंधु खेलुछि आलोट ढेउ पराणु अंकुछि मधुगुंजन पराणु अंकुछि मधुगुंजन बंसी उठुछि बाजी माँ बंसी उठुछि बाजी केड़े भाग्य मोर ए जीवने माँ पाइछि तुमको आजी माँ पाइछि तुमको आजी शून्य आशारे पूर्ण होइछि तुम मधुमय छवि आखिर नीलये उतल तरंग तुम कथा भाबी भाबी शून्य आशारे पूर्ण होइछि तुम मधुमय छवि आखिर नीलये उतल तरंग तुम कथा भाबी भाबी चेतना सुरूज उइबा परे चेतना सुरूज उइबा परे तंद्रा जाइछि भाजी माँ तंद्रा जाइछि भाजी केड़े भाग्य मोर ए जीवने माँ पाइछि तुमको आजी केते जुगार तपस्या मोहरी केते जुगार तपस्या मोहरी पाइछि तुमको खोजी पाइछि तुमको खोजी माँ पाइछि तुमको खोजी माँ पाइछि तुमको खोजी माँ वंदे मातरम।
धन्यवाद अपा सुंदर निवेदन माँ पाखे अशेष कृतज्ञता। वर्तमान आम आमर अध्ययन क्लास को जीवा सिंथेसिस ऑफ योगार आमर चैप्टर 2 टी सरी जाइथिला। चैप्टर 3 रो प्रथम पाराटी आमर पढ़ाइथिला द थ्री फोल्ड लाइफ। सिंथेसिस ऑफ योग पुस्तक रो क्रमिक आलोचना रे अंश ग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु मातृप्रेमी भाई भौणी तथा मोर सहयात्री मानक हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँची प्रणाम जनाऊँची। आज कार्यक्रम नेतृत्व नौचंती सम्मानिया प्रतिभा अपा एवं कार्यक्रम रे सुंदर वंदना मां पद पद्म अर्पण करथिबा सम्मानिया निर्मला अपा समस्त को हृदय अनेक अनेक धन्यवाद शुभेच्छा शुभ संध्या। आमे सिंथेसिस ऑफ योग पुस्तक तृतीय अध्याय को आरंभ करचे। तार गत अधिवेशन रे आमे तार प्रथम पाराटी को आलोचना करथिले आउ तेणु से जहाँ आमे पढ़ी थिले ताको टिके आमे मने पकेइबा तापरे आज आलोचना टी को आसीबा। प्रभु हमको सेथिरे कहिथिले नेचर देन बीइंग एन इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन of an eternal and secret existence with three successive forms as her three steps of ascent, we have as the condition of all our activities these three mutually interdependent possibilities: the bodily life, the mental existence, and the veiled spiritual being, which is in the evolution the cause of the others and in the evolution their result. अर्थात आमे प्रभु जहाँ कहउचंती हमको जे आमे एठारे विवर्तन बोली जहाँ को कहउछु। विवर्तन शब्दटी सहित आमे समस्ते परिचित। ये विवर्तनटी कौन ना प्रभु कहउचंती ता होची प्रकृति बा नेचर कैपिटल एन विश्व प्रकृति बा पार्थिव प्रकृति मध्यरे यार भितरे एक शाश्वत अस्तित्व संगुप्त भाव रे अवस्थान करूछंती। ए प्रकृति भितरे एक शाश्वत अस्तित्व संगुप्त भाव रे अछंती। से संगुप्त अस्तित्व निजर आत्म अभिव्यक्ति बा निज को सी प्रकाश करी चली। ए प्रकाशर धाराटी एक आरोहण धर्मी आत्म प्रकाश ए संगुप्त शाश्वत अस्तित्वर आरोहण धर्मी आत्म अभिव्यक्ति को आमे विवर्तन बोली कहिबा। ताले विवर्तन टी कौन प्रभु गोटे वाक्य रे हमको कहिदे। एटा होची विवर्तन। एई विवर्तन क्रम रे तीनोटी स्तर बा तीनोटी सोपान ये गुड़िक परस्पर अनुवर्ती होई रहिचंती बा ए आरोहण क्रम रे एमाने तीनोटी स्तर बोली आमे कहि परिबा। एवं से तीनोटी स्तर परस्पर उपरे निर्भरशील कहीं क्या छाड़िक ना परस्पर उपरे निर्भरशील। से तीनोटी स्तर मध्य प्रथमटी होची आमर देहगत जीवन, द्वितीयटी होची आमर मानसिक अस्तित्व एवं तृतीयटी वर्तमान ताहा आवरणर पश्चात रे रही संगुप्त भाव रे रही जहाँ कि से जी संगुप्त ही रही सी होचंती एक आध्यात्मिक
বা এক ଚେତନ ସତ୍ତା ବା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା, ଚେତନ ସତ୍ତା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତା, ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତନ ସତ୍ତା କହିବା ବା ଚିଦ୍ଗତ ସତ୍ତା କହିବା। ଏକା ୱାର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା କହିପାରିବା, ଚେତନ ସତ୍ତା କହିପାରିବା, ଚିଦ୍ଗତ ସତ୍ତା କହିପାରିବା। ସେଇ ଚିଦ୍ଗତ ସତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିର କାରଣ, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଦେହଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ବିବର୍ତ୍ତିତ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ପରିଣାମ ବା ଚିଦ୍ଗତ ସତ୍ତାଟି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବେ। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ପରିଣାମ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ and perfecting the physical, fulfilling the mental. It is nature's aim and it should be ours to unveil in the perfected body and mind the transcendent activities of the spirit. अर्थात पुणी एथिरे प्रभु कहले जे प्रिजर्विंग ऑफ द स्पिरिट, अर्थात प्रकृतिर उद्देश्य एया। प्रकृतिर उद्देश्य कौन ना आमर भौतिक सत्ता बा देहटी को जहाँ विवर्तित हो जो देहगत जीवनटी ताकू संरक्षित करवा, ताकू संरक्षण देवा, संरक्षित कर रखिबा। एवं यारी मध्यरे जहाँ किछि अपूर्णता रही ए देहगत जीवनटी रे जहाँ अपूर्णता रही विवर्तित हो किंतु अपूर्ण रही से अपूर्णता को पूर्ण करवा प्रकृति प्रयास करुची। आ भितर जहाँ किछि अपूर्णता रही ताहाको पूर्णता आड़क नवा एवं मन नामक सत्ताटी को मध्य पूर्ण भावरे विकसित बा परिपूर्ण करि आनिबा एवं परिपूर्ण देह एवं परिपूर्ण मनर भूमि रे परम चिद्गत सत्तांकर विश्वासित क्रिया गुड़ी को अनावृत करदेवा। यह प्रकृतिर उद्देश्य एवं आम मानकर भी सही समान उद्देश्य रहिबा दरकार। प्रकृति जदि ये उद्देश्य रखी, इट इज नेचर्स एम and it should be ours to unveil in the perfected body and mind the transcendent activities of the spirit. विश्वतीर्ण परम सत्तांकर बा भगवान कर जो उद्देश्य रही कहीं एठारे विवर्तन रही होउची, जहाँ परम सत्तांकर उद्देश्य परम सत्तांकर लक्ष्य जहाँ यही विवर्तन टी ताही कार्यकारी हो पार बोली प्रकृति यही उद्देश्य रखी। तापर प्रभु कहते as the mental life doesn't abrogate but works for the elevation and better utilization of the bodily, so too the spiritual should not abrogate but transfigure our mental, emotional, aesthetic and vital activities. तापर प्रभु कहते जे as the mental अर्थात मनटी आविर्भूत जितेबले ही आसिला ता पूर्व तो देहगत जीवन टी आविर्भूत होता से देहगत जीवन टी को परित्याग करी नाही। मन आसिला परे मानसिक अस्तित्व टी आसीगला परे प्रकाशित होला परे देहगत अस्तित्व टी को से परित्याग करी नाही, बरं देहगत जीवन टी रे जहाँ त्रुटि विच्युति रही से गुड़ी को मन संशोधन करिबारे लागिछि। देहगत जीवन को अधिक उन्नत करी गढ़ी तोलिबा एवं यह को आहुरी व्यापक भावरे आहुरी सुंदर भावरे देहगत जीवनटी को बा देहटी को कार्य लगेबा। ठीक सेमिति जेमिति मन करिछि ठीक सेमिति जेतेबेले आवृत होई जे संगुप्त ही जो चिद्गत सत्ता बा अध्यात्म सत्ताटी जेतेबेले आविर्भूत ही आसीबी ताहा मध्य आम देहगत जीवन और मानसिक अस्तित्व ये मनर बुद्धिगत मनर इमोशनल एस्पेक्ट
बा मनर संवेग गुड़िक एवं मनर सौंदर्यकामी क्रियाकलाप ए मध्यरे से मध्य गोटे रूपांतर घटेबे बा एगुड़िक मध्य पुणी पूर्णता आड़ को नहीं जिबे एवं आमर प्राणर कार्यकलाप गुड़िक मध्य से एक रूपांतर घटेबे। ये थिला प्रथम पाराटीर आलोचना। तापर वर्तमान आम आज आसवा द्वितीय पाराटी। प्रभु कहते फॉर मैन द हेड ऑफ टेरेस्ट्रियल नेचर द सोल earthly frame in which her full evolution is possible is a triple birth। कौन कहले प्रभु? मैन द हेड ऑफ द टेरेस्ट्रियल नेचर। ये जो पार्थिव प्रकृतिटर शीर्ष रे हेड शीर्ष रे वर्तमान जे रही सी हूँ मनुष्य। आम जाचे आगु आम बहुत आलोचन एक कथा जानी सारीचे जे पार्थिव विवर्तन क्रम प्रथमे केमिति विवर्तन टी ना स्टोन टू प्लांट, प्लांट टू एनिमल एंड देन एनिमल टू मैन। मु सर्टकट रे कथाटी कहली प्रथमे जड़ अस्तित्व थिला पृथ्वी रे किछि नथला, ता भितर गोटे प्लांट लाइफ है संभव है, उद्भिद गुड़िकर संभव है, तापरे पशुपक्षी मानकर संभव है एवं शेष मनीषटी आसला। विवर्तन क्रमटी तो यही पर्यंत चली आसी आम ए पर्यंत देखिले एवं वर्तमान शीर्ष देश रे किए अच्छी ना शीर्ष देश रे मनीष ही अच्छी, मनीष ही शीर्ष रे दंडायमान रही। प्रभु कहते यही मनीषटी जी वर्तमान विवर्तन शीर्ष देश रे रही द सोल आर्थली फ्रेम। सोल माने एठी SOUL सोल आत्मा नु, SOLE सोल। सोल माने एकक बा एकमात्र फ्रेम, सोल फ्रेम बा ये गोटे एकमात्र रूप बा मनीष ही प्रकृतिर एकमात्र रूप। प्रकृतिर रूप तो अनेक उद्भिद पशुपक्षी मनीष ये 3 प्रकार रूप आम देखुचु। प्रत्येक रूप रे तो रही अनंतता। उद्भिद से केते प्रकार अच्छी तार ठिकाना ना, पशुपक्षी से केते प्रकार केते रूप अच्छे तार सीमा ना, मनीष भी सेमती केते प्रकार अच्छा। किंतु ये असंख्य रूप भितर मनीष जो रूपटी पाई मनीष ही एक तो सोल फ्रेम बा से एकमात्र रूप इन व्हिच हर फुल इवोल्यूशन इज पॉसिबल। ये कथाटी हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। एठी हर अर्थ प्रकृतिर, हर शब्दटी प्रकृति पर कहुई अर्थात मनीष मध्य ही प्रकृतिर पूर्ण विवर्तनटी संभव। उद्भिद बा पशु रूप भितर प्रकृतिर पूर्ण विवर्तन संभव नुहे। जो पूर्ण विवर्तनटी कथा जो चिद्गत सत्ताटी विवर्तित हो आसवे, प्रकाशित हो आसवे, सी उद्भिद भितर ही पारे, पशु भितर ही पारे ना, केवल मनीष ही एकमात्र रूप जा भितर यही पूर्ण विवर्तनटी संभव हेब। पुणी आमे जदि कहवा पूर्ण विवर्तनटी कौन कौन पूर्ण विवर्तन आमे एक कथा को आगुर बहु आगुर बहुत बेले सब कर सारी जो चिद्गत सत्ता संगुप्त भाव रे अवस्थित रही सीए एपर्यंत प्रकाशित है नाहंती, सीए प्रकाशित होई आसिले विवर्तनटी संपूर्ण हैला बोली कहबा। आ एई कथाटी केवल मनीष द्वारा ही संभव हो बा मनीषर रूप भितर एई कथाटी संभव हो पारिबो। जदि यह ही हुए ताले मनीषर एक तृतीय जन्म हैला बोली हमें कहि परिबा। एठी जे ट्रिपल बार्थ कहीं तृतीय जन्म कहते आम आगु को पढ़ा। प्रभु कहते ही हैज बीन गिवन ए लिविंग फ्रेम इन व्हिच द बॉडी इज द वेसल
and life the dynamic means of a divine manifestation. He has given, प्रभु कौन कहले ना, he has given a living frame in which the body is the vessel and life the dynamic means of a divine manifestation. जदि चिदगत सत्ताटीर आत्म प्रकाश घटे बा जहाँ संगुप्त रही से शाश्वत अस्तित्व प्रकाश घटे ताहले आमे कहीं तृतीय जन्म बोली कहबा। प्रभु कहले जदि सेठी विवर्तित ही आसीबो ताहले मनीष 3 थर जन्म हैला बोली कहबा। कहीं आमे तृतीय जन्म बोली कहबा। प्रभु कहउचंदी जे ही हैज गिवन ए लिविंग फ्रेम, अर्थात मनीषटी जो रूपटी पाई से रूपटी तो मनीषर रूपटी कौन यही साधारण गोड़ी माटी पत्थर भली एक निर्जीव सत्ता कि सबू कथार तो गोटे गोटे रूप अच्छी, गोड़ी माटी पत्थर समस्त गोटे गोटे रूप अच्छी, ये तो से भाया रूप नुहे। यह एक जीवंत सत्ता, लिविंग फ्रेम, जीवंत रूप, एक जीवंत आकार बा लिविंग फ्रेम इन व्हिच द बॉडी इज द भेसल। आमे भेसल कहा को कहू, भेसल रो अर्थ है जहाँ भितर किसी जिनिस पत्र आमे सब रखू। आम घर भितर सब विभिन्न भेसल थाए, ग्रहण पात्र बा ताको आमे जहाँ दबा ता भितर सब जिनिस गुड़िक रहिबो। तेणु आमे से जहाँ दरे जिनिस रखुचु ताको भेसल बोली कहूचु। ठीक सेमती मनीषर देहटी होची गोटे ग्रहण पात्र, जहाँ आसीबो एइथरे संगृहित होइकरी रहिबो। ता यही जहाँ ऊर्धरु आसीबो बा जहाँ भितरु आसीबो ता ई देह नामक रूपटी मध्यरे संगृहित होइकरी रहिबो। एंड द लाइफ द डायनामिक मीन्स ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन, अर्थात ई देह मध्यरे बास करुथिबा जीवन बा प्राणटी गोटे डायनामिक मीन्स, या आमे जीवंत देह कहले, जीवंत रूप कहले, अर्थात आ भीतर गोटे जीवन अच्छी बा प्राण अच्छी। से प्राणटी कौन ना, प्राणटी हूँ गोटे डायनामिक मीन्स, एक प्रगतिशील जंत्र। प्राणटी प्रगति करुच्ची, आग को जाऊँची, बा प्राणटी गोटे गतिशील साधन। यार प्रगति कुआड़े जाऊँची, कुआड़ को से गतिशील होउची, कोठिकी जाऊँची ना, ये सही दिव्य चिदगत सत्ता को प्रकाशित करिबा दिगरे ही गतिशील ही रही। यार प्राणर कार्यकलाप होची भितरे जहाँ अच्छी जो चिदगत सत्ता रही तांको केमिति प्रकाशित करिबो से उद्देश्य रे से गतिशील होइकरी रही। देहटी को बंचई रखी, देहटी को संरक्षित करी रखी एवं उद्देश्य रखी आउ जहाँ भितरे अच्छी ये संगुप्त अस्तित्व अच्छी तांको प्रकाशित करने उद्देश्य रे से गतिशील होइकरी रही। तापर प्रभु कहउचंदी हिज एक्टिविटी इज सेंटर्ड इन ए प्रोग्रेसिव माइंड which aims at perfecting itself as well as the house in which it dwells and the means of life that it uses and is capable of awaking by a progressive self-realization to its own true nature as a form of the spirit. प्रभु को वाक्य सब बेले बहुत बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ तेणु आम ताको भांगी भांगी मध्य पढ़ा। अर्थात आम आगे तार अर्थटी को टिके बुझा। अर्थात मनीषर जावतीय कर्म जेते जहाँ कर्म मनीष करुची, मनीषर जो क्रियाशीलता को किए परिचालित करुची, मनीषर जेते जहाँ कार्य से करुची ताको किए परिचालित करुची, बा हिज एक्टिविटी इज सेंटर्ड इन ए प्रोग्रेसिव माइंड। मनीषर मन अच्छी एठारे प्रोग्रेसिव मन मध्य गोटे प्रोग्रेसिव बा प्रगतिशील। आपको केमिति आमे जानिबा मन प्रगतिशील, केमिति जानुचे प्रगतिशील?
ପ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ ଜଳ ଜଳ ହେଇକିରି ଥୁଆଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସମୟର ମଣିଷ ଦିନ ଥିଲା, ଆଜିର ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ମଣିଷ ଏବଂ ଆଜିର ମଣିଷ ୟା ଭିତରେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନଟି କ୍ରମେ 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 ପ୍ରଗତି ଲାଭ କରୁଛି। ମନଟି ଯେତିକି ପ୍ରଗତି କରୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଲ୍ ଇଜ୍, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ତାର କାମ ଥିଲା କ'ଣ? କେବଳ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିବା ବା ଫଳମୂଳ ତୋଳିବା, ଖାଲି ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବା। ତା କାମଟି ମାତ୍ର ଏତିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ 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 ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ସମାଜ ଗଢ଼ିଲା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଗଢ଼ିଲା। ମଣିଷ ତାର ନିଜ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ବି ସେ ସଚେତନ ହେଲା। ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି କେତେ କେତେ ଗବେଷଣା ବି ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ହଉଛି। ଜୀବନକୁ କେମିତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଏ କଥା ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ମଣିଷ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନଟି ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଇଛି, ତାର ଜୀବନ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି ସେତିକି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ମନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଏମ୍ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଏମ୍ସ ଆଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ବା ମନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ମନ କମ୍ ଥିଲା, ବେଶୀ ହେଉଛି, ବା ମନ ଅଳପ ହେଇକିରି ଥିଲା, ସେ ବଢ଼ୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ବା ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ମନର କେତେ କେତେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ, ସମ୍ବୋଧିଗତ ମନ, ଏମିତି କେତେ ସ୍ତର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ। ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେତିକି ସେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି as well as the house in which it dwells, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ, ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବା ଆଲୋଚନା କଲି, ମନ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ସେ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେହ ନାମକ ଯେଉଁ ଗୃହଟିରେ ସେ ବାସ କରୁଛି। ମନ ତ ଏଇ ଦେହଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରେ ବାସ କରୁଛି? ସେ ଯେଉଁ ଦେହଟି ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଛି, ସେ ଦେହଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ବା ଦେହଟିର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା କଥା, ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଦେହଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦେହଟିରେ ଯଦି କିଛି ବିକୃତି ଭାବ ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମ ମନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ବିକୃତି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏପରିକି ଦେହଟିକୁ କିଭଳି ଅମର କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ନିରୋଗ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ରହିବା ପାଇଁ ବି ମଣିଷ ଦେହଟିକୁ ଅମର ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି। ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଗରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି। ହୁଏତ
ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁରେ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ବି କଲାଣି, କେମିତି ଏ ଦେହଟିକୁ ଅମର କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେହଟି ଅମର ହେଇକି ରହିପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଗବେଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଲାଣି ଏହି ଦେହ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅମର କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and the means of life that it uses, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଟି ବା ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରାଣ ତ କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାର ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଭସେଇ ନେଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣକୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଭାବିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଟି ଯେ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ତାର ଏମ୍ ଅଛି, ସେ ଏମ୍ ରଖିଛି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ଗତ ସତ୍ତା ଆତ୍ମସମ୍ବୃତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଇ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଆସିବା ପରେ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି, ତାର ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ରଖିଛି। କିପରି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ବା ବାର୍ଜିତ ମଣିଷ ପରିଣତ ହେବ, ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରି ଗୋଟେ କେମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ମାର୍ଜିତ ଭଦ୍ର ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ କେତେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି, ମନ କ'ଣ କରିଛି ନା କେତେ କେତେ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି, ନୈତିକ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବା ଧର୍ମୀୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭାବନ ବି କରିଛି ଏବଂ ଧର୍ମର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ମଣିଷଟି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ କଥା ବି ମନ କରୁଛି। ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏପରି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। ମନ ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣୁଛି, ଦେହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ and is capable of awaking by a progressive self realization of its true nature as a form of spirit। ଏଇଠି ସଭା ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ତାର ଟ୍ରୁ ନେଚର, ମନର ଟ୍ରୁ ନେଚର ବା ମନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, ମନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିଟି କ'ଣ ବା ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମନଟି କ'ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ, ଏ ମନଟି କ'ଣ ବା ତାର ଟ୍ରୁ ନେଚରଟି କ'ଣ, ସେ କଥା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସିଏ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। awaking a progressive self realization, ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି to its own nature, ତାର ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟି କ'ଣ ମନର ବା ତାର ଟ୍ରୁ ନେଚରଟି କ'ଣ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିଟି କ'ଣ, ମନ ବି ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମନ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ମନ ଯଦି ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଏଇଆ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ହିଜ୍ ଟ୍ରୁ ନେଚର ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏଇ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲାଣି ବା ଯଦି କରିପାରିଛି ଭଲ, ଯଦି ନ କରିପାରିଛି ମନ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ଚେତନ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ରୂପାୟନ। ମନ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ଚିତ୍ଗତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ରୂପାୟନ। ଏକଥା ମନ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲାଣି ବା କରିପାରିବ। କରିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ କରିସାରିଲାଣି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି
ए कथा से निश्चय उपलब्धि करें। आमे पढ़ुचे जे मन चिदगत सत्तांकर एक रूपायन आमर उपलब्धि है किंतु प्रभु कहते मन उपलब्धि कर सारा अर्थात केतेक भितर एटा हो सारा आमे भी दिने ना दिने उपलब्धि करें। आमर मन हूँ से चिदगत सत्तांकर गोटे रूपायन। आमे भी सेमती आमे अन्यान्य बहुत आलोचना विभिन्न पाठचक्र आमे एक कथा आलोचना करुचे बही पढ़ुचे एक कथा आमे जानिचे मन हूँ क्या सृष्टि होती ना मन अतिमानसर एक रूपायन। आमे दिव्य जीवन ग्रंथ रे भी पढ़ीचे ये विषय बहुत विशद भाव भी प्रभु आलोचना कर गोटे वाक्य भी यही अच्छी व्हेयर माइंड इज देयर सुपर माइंड मस्ट बी। अर्थात ये अतिमानस निकट रे ये अतिमानस ये पार्थिव जगत रे कार्य करने मन को एक निमित्त रूपे एक जंत्र रूपे एक साधन रूपे व्यवहार करने सृष्टि करिसेंती। जति अतिमानस या सृष्टि करिसेंती अतिमानसर उपादान जहाँ हो मनर उपादान तो से आयत ना ना तार भीतर से सृष्टि है। तेणु यथार्थ मनर यथार्थ प्रकृति ट्रू नेचर कौन मन आविष्कार करिबारे लागिछि एक क्रम अग्रसर हेबारे लागिछि। ए क्रम अग्रसरता को एठी जदि आलोचना हेई नाही तथापि आमे जानिछे साधारण मन आलोकित मन उच्चतर मन संबोधिगत मन ए प्रोग्रेसिव एई भली प्रोग्रेस करी करी से निजे जानिबो सी होछि अतिमानसर एक रूपायन बा चिदगत सत्तांकर एक रूपायन। तेणु वर्तमान मन यही सत्य विषय रे बा तार ट्रू नेचर संपर्क रे सचेतन हवा को आरंभ कलानी। आरंभ प्रकृत रे प्रभु एक कथा प्रभु स्वयं ही एक कथा को जानिछंती बा एई अनुभवटी को पाइछंती एवं आमको कहउछंती। तेणु आमे मध्य दिने ना दिने यही कथा आविष्कार करि परिबा जे आमर मनटी अतिमानसर एक रूपायन ही रही तार एक जंत्र रूपे एठारे कार्य करिबा पाई। तापर प्रभु कहउछंती ही कल्मिनेट्स इन व्हाट ही ऑलवेज रियली वाज द इल्यूमाइंड एंड beatific spirit which is intended at last to irradiate life and mind with its now concealed splendors। अर्थात मन या लक्ष्य रखी कौन लक्ष्य रखी he culminates in what he always really was the illumined and beatific spirit which is intended at last to irradiate life and mind with its now concealed splendors। मन या लक्ष्य रखी जे सीए देह ओ प्राणटी को परिपूर्ण करने हेले मन तो आगु केते चेष्टा कराणी देहटू केमती बागेब देहटी केमती अमर रख देहटी केमती नीरव रखिपार देहटू केमती सजाड़ किसी अचिवमेंट कि तथापि परिपूर्ण भाव में कर मन ठीक सेमती प्राण को जिते संयत करने को जिते मार्जित करने को तार आवेग गुड़िक जिते सजाड़ गोटे मार्जित प्राण प्रकृति को सजाड़ सजाड़ा जिते मन प्रयास कलानी एवं मन एक कथा वर्तमान क्रमे क्रमे अनुभव कलानी जे यही मन ओ प्राण को परिपूर्ण करने को हेले ताकू ही कल्मिनेट्स इन व्हाट ही ऑलवेज रियली वाज। अर्थात प्रभु कहवा कथा जे मन वस्तुत यथार्थ रे जहा मन यथार्थ रे जहा आम आगु आलोचना कले मन प्रकृत रे कौन सी निज को विकास करे ठीक से जगार जाई पहुंची पारिबो केउंठी पहुंची पारिबो ना द इल्यूमाइंड एंड beatific स्पिरिट। अर्थात सी इल्यूमाइंड अर्थात आलोकित बा संदीपित beatific स्पिरिट बा आनंदमय सत्तांक निकट रे मन जेतबेले पहुंचीबो व्हिच इज इंटेंडेड एट लास्ट टू इराडिएट लाइफ एंड माइंड विथ इट्स नाउ कंसील्ड स्प्लेंडर्स। अर्थात ये मन जेते चेष्टा करी देह और प्राण रे रूपांतर आनी पारु नाही एथरे परिपूर्णता आनी देई पारु नाही चेष्टा करछु मन किंतु हे पाबु ताहले
এই ଦେହ ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରାଣ ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ମହିମା ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଦେହଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଶୀଳ ଦେହଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିରୂପଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ମନ ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର, ଏଇ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ଦେହର ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣଟି ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପିରିଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବା ଅତିମାନସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇ ଅତିମାନସ ହିଁ ଏ ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଏଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆକୁ କାଟିଦେବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ ଅତିମାନସ, ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍, ବିଟିଫିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିପାରିବ, ଦେହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଏଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ମହିମାମୟ ଉଠିବ, ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ with its now concealed splendors ଅର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଏ ଦେହ ପଶ୍ଚାତରେ, ପ୍ରାଣ ପଶ୍ଚାତରେ, ମନ ପଶ୍ଚାତରେ କନସିଲ୍ଡ ହେଇକରି ରହିଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଚିଦ୍ଗତ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆସିବେ, ସେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 6:52 ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପାରାଟିକୁ ଯିବା ନା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା, ବା ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ କିଛି ଆଉ ଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ନା ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଯିବା, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା? କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଇନହେରେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏ କଥା ତାର ଆପେ ଆପେ ଏ କଥା ତା ଭିତରେ ଆସିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁପର ପାୱାର ଅଛି ଯିଏକି ମତେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମତେ କ'ଣ ନିବର୍ତ୍ତେଇ ପାରିବ ବା ମୋର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମଣିଷ ଭିତରେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକଟିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ସୁପର ପାୱାର ଅଛି ଯିଏକି ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ। ହଁ କି ନାହିଁ, ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକମତ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ଆମେ ମାନିବା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ମାନନ୍ତିନି। ମୁଁ ସେ କଥା ହଁ, ବହୁତ ନାଇଁ, ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ପୁଣି ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋରିଜିମ୍ସରେ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଫୋରିଜିମ୍ଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ମାନିଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ନହେଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ
जे जड़े कहले जे भगवान नहांती से कहले ठीक अच्छी भगवान नहांती आपण एक कथा कहउचंती से भगवान किसी मन करेंगे ना आपणकर एक कथा को सांगे सांगे से कहले कौन है भगवान मुझे कहूँ बोली मन करेंगे ना किसी भावे ना तार अर्थ है जे से भी भगवान को मानुची। अच्छा ताले आपणकर मूल प्रश्नटी को आसवा जदि किसी गोटे अस्तित्व जी कि आम ठारू अधिक आम ठारू सुपर अच्छी से कोठी अछंती बोली मनीष जानू बा न जानू से तांको उपरे निर्भर करिछि। एटा गोटे प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त आम जीवन रे आमे जेते जहा चाहिए मध्य आम इच्छा अनुसारे सबु किछि घटना घटे नाही। छोटरू बड़ जाए सबु जिनिस को आमे जदि परीक्षा करी करी जिबा देखिबा जे आम इच्छा अनुसारे सबु किछि घटे नाही। किमिति ना किमिति किछि ना किछि अल्प हो बा बहुत हो आम इच्छा ठारो अलगा है किछि ना किछि घटी जाए। जदि आमे टिके चिंताशील भाव रे चिंता करि पारंते आमे आमर समस्त विद्या बुद्धि खर्च करी समस्त प्रयास करी गोटे जिनिस को जे भली रूपरेख दबा पई चाहूचो ता भितरे परिवर्तनटी केमिति ही जाउची अर्थात केही गोटे शक्ति बोधे आम पश्चात याकू परिचालित करि नेउछंती। जदि ए कथार अनुभवटी आम भितरे आसीबा ताले आमे एक कथा जानिबा आम भितरे सेई कथाटी जो कथाटी एठारे आलोचित होउची तार संभावना देखा जाउ नाही आमको तथापि मध्य सेई कथाटा संभव हब बोली प्रभु ग्यारंटी दौचंती। नहेले निहाती इनट जड़ निहाती निश्चेतन जड़ मध्यरू जो विवर्तनटी संभव ही आसीची से निश्चेतन जड़ निजे भी जानी नहीं ता भितरे कौन होउची किंतु ताहा विवर्तित ही आसीची वर्तमान सुधा ये प्रमाण गुड़िक आम आखि आगे रही। सेमिति आम जीवन में आम ए सब अनुभव करि न पारिले मध्य हाँ कौन सत्य मु गोटे आग को जाऊँगी हाँ सत्य कौन मो भितर से संगुप्त अस्तित्व अच्छा जहाँ को मु अनुभव करी आम तो लक्ष्य रखीचे सत बेले बेले यही जो अविश्वासर कथाटी आसूची किंतु बेले बेले भी विश्वासर कथा आसूची बेले बेले भी सेमिति गोटे अस्तिवाचक संभावना में आम भितर आसूची हाँ निश्चित यहाँ संभव हो पार। तेणु सावित्री तार गोटे सुंदर वर्णना रही मु पेजटा कही पारनु बर्तमान आम व्हाट एवर वी आर तथापि कई जने आमको गाइड करुचंती एवं ए दिगरे इवन व्हेन वी आर इन डीपेस्ट डार्कनेस समथिंग इन अस ग्रोज टुवर्ड्स लाइट। आम भितर एमिति किछि अछि ताहा आलोक आड़को आपे आपे गति करी जाउछि आमको नहीं जाउछि। हुए तो यही जीवन रो यही एपिसोड रे आमर किछि ही पारे किछि न ही पारे से अलगा कथा आम अनुभव करि पर न पारु किंतु एटा सेल्फ रियलाइजेशन हब जे आमे सियाड़ को जाउछु एवं दिने से कथारे आमे निजे पहुंची पारिबा एटा निश्चित कथा बोली प्रभु घोषणा करिसेंती। यह अनिवार्य एवं मनीष भितर यह हम तेणु आम या विश्वास करवा एटा निश्चय ही हम आम अनुभव करूँ बा न करूँ। मामा मामा बहुत बहुत धन्यवाद भाई।